রাস্তা বন্ধ চলছে সংগ্রাম যদি যাওয়া যেতে না কষ্ট করে ঘুরে যাবে আমার তো বিপ্লবের মুখোমুখি পড়তে মাখাই নাই এখানে বাস্তলিক এখানে বাস্তলিক দুই নাগায় ছুরি নাই চন্দন তাদের তাদের গ্রেপ্তার মাখাই নাই দুই নাগায় ছুরি নাই অরণ্য তাদের গ্রেপ্তার মাখাই নাই গ্রেপ্তার মাখাই নাই এখানে বিপ্লবের মুখোমুখি পর নাই একা নাই এখানে বাস্তলিক নয় We want justice. We oppose. में जोर चलेना से आपसे चाहिए में जोर चलेना से आपसे चाहिए विश्वजित ब्रह्मा होता कर पिरान्ना के बेले में गिरफ्तार करता है विश्वजित ब्रह्मा होता कर पिरान्ना के बेले में गिरफ्तार करता है टेररिस्ट पिरान्ना के बेले में गिरफ्तार करता है लाइले मुख्यमंत्री पदत्याग करता है लाइले विप्लवेर मुख्यमंत्री पदत्याग करता है विप्लवेर मुख्यमंत्री पावर यहाँ दे विप्लवेर होम पावर यहाँ दे विप्लवेर होम पावर यहाँ दे विप्लवेर मुख्यमंत्री पावर यहाँ दे विप्लवेर होम पावर यहाँ दे इनका समाज चली नहीं पिरान्ना नौतरेका गिरफ्तार में है नहीं जो जिला परिवर्तन पिरान्ना नौतरेका गिरफ्तार में है नहीं ये विप्लवेर मुख्यमंत्री पावर यहाँ दे ये विप्लवेर मुख्यमंत्री पावर यहाँ दे विप्लवेर होता कर में गिरफ्तार करता है विश्वजित ब्रह्मा होता कर पिरान्ना के बेले में गिरफ्तार करता है पिरान्ना बेले में गिरफ्तार करता है पिरान्ना के बेले में गिरफ्तार करता है पिरान्ना बेले में गिरफ्तार में है नहीं पिरान्ना के तरह के गिरफ्तार में है नहीं में जोर से चलेना से आपसे चाहिए 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 বাংলাদেশে foreigner illegal migrant go back Bangladesh go back Bangladesh go back Bangladesh terrorism के बेले में गिरफ्तार करते हैं terrorism के बेले में गिरफ्तार करते हैं terrorist पिलाना के बेले में गिरफ्तार करते हैं terrorist नंदने के बेले नाले विप्लवेर होम पावर यहाँ दे नाले विप्लवेर होम पावर यहाँ दे नाले विप्लवेर मुख्यमंत्री पावर छुरी नागाय छुरी नाय विप्लवेर विप्लवेर होम पावर यहाँ दे विश्वजित ब्रह्मा होता कर पिरान्ना के बेले में गिरफ्तार करता है पिरान्ना के बेले में गिरफ्तार करता है ये के मुख्यमंत्री पदत्याग में है नहीं ये त्रिपुरा में मुख्यमंत्री पदत्याग में है नहीं पिरान्ना के बेले में गिरफ्तार करता है पिरान्ना के बेले में गिरफ्तार करता है अनंतनाथ के बेले में गिरफ्तार करता है और आईसीलेते प्रचलन के बेले में गिरफ्तार करता है आईसीलेते प्रचलन के we want justice we want justice we oppose we oppose we want justice we want we want justice we want justice our land what a corrupt pagajine oh corrupt pagaje what a corrupt kanade ine ta ko bishe jida motana ronaldo dadi spachi water mar
sumarca hai hai nagar sumarca hai hai nagar sumarca hai hai orang apa pikai madam otak kurang kena deh otak kurang pasti deh otak kurang lawan tak sih deh cerita aku bisa cerita putaran roda di sasti marne cerita aku bisa Tini seng lai thangnai 21 tarik nagorik suroksa moncho tai Mizu Convention borok Kanchanpur ro borok sini riang soronati hnei borok bobono ojak de nornani bagai borok andolon khaika jutho babe oboni poripekite sini niroho sini Biswajit Debromano jeo dino lama kasaro nirmom babe boi butarka obo sung poriskar babe sung nukha sini kobangma bororok sini borok o hani bororok oyenti lai malia rifrige kobangma bujaka sung tini Biswajit Debroma no sung ojaga no sung kuthimangkha obo haike sara tripura raijo gonangai sung tini Obahai sing obono ninda khayai nagorik surosa moncho tai Mizu Convention ni jena tarong sing dati dati graftar ma khainai tai Biswajit Debroma buthajangmani obo soi susto sibai tojon tama khainai sing obo Tripura government no sing sao sing obo Tripura government no sing home minister no sing sanai saitong tinini bisingtei tai sing age bo sing kabang ma obo hake buthajagi tokthajagi phayo sing din bar koroya sing obo hake chini borro buthajagi tongmani obo hai sing susto sibai tojon tomaya obo haike sing tini Biswajit Debromani susto sibai tojon tonayo kinto sing obo no sing bisas khaya sing tini jodi Tripura government obo haike sing Biswajit Debroma buthajamani susto sibai tojon tari me hakai sing Supreme Court thanani bagai sing ready tongo obon bagai national international sing ojaga jotone sini ojaga sini Biswajit Debroma buthajamani joto sini mangpili jo sing obo Rastro Songopon sing pusogeri jak obon bagai sing sini sing jodi Tripura government jodi susto sibai tojon toklai sino susto bisa rima yang hangkai sing obono sing national international sing joto jaga do sing nanyan bagai tiarengi tongo obon bagai tini Tripura sara Tripura raijo sing obono sing phungni 6tani sibin saringni 6ta jora sing sara Tripura raijo national highway road railway road sing joto jaga no sing tini picketing asu tongo obon bagai joto Tripura sarok sing tini khabaksa khobaksa khalai sing tini onubnat ni leader tei je nagori surosa moncho tai Mizu Convention ni natarong no dadi dekhe graftar ma khainai tai sing tini mangpiliono go Biswajit Debroma buthajangman dino sing pilangna thunai kaisa nagori surosa moncho ni neta bo nije soi boi butharmani sing nukha oboni bagai sing blaikano chini bororok ni tongkese sing tini 2071 বছর जों তিনি বাংলাদেশি রংনো जों ओ जागा बंगनो हारबोय जागा रबोय जों तिनि सिनि लाई थांनाय फोरबो प्रसरक जोंनो बांलादेशनि जुद्ध सिनि Tripura रायजो फाइबरनो आसरे रबोय जों तिनि ओ हानि बसारक जों जे दिनो बांलादेशि रक ओ हावो हाबै दंगो जे दिनो जों Tripura रायजो भारत बर्ष बाय एग्रीमेन्टनि थांग दंगो ओ दिनो जों चिनि बररक सारा Tripura रायजोबो 5,93,990 জন টঙ্গি টঙ্গো কিন্তু অবন বাসিঙ্গো চিন্তিনি মুসলিম ওয়ানজি টঙ্গো 2% जों वानजैनो गोरैनि सायाव Tripura रायजो वानजै टंगो 2% टंगै टंगो तै मणिपुर टंगै टंगो 2% तै मुस्लिम जाति टंगो 3% अब हाइकै 7% टंगै टंगो ngai chini borok chini Tripura जाति टंगै टंगो जोतो चिन Tripura टंगै टंगो 93% खलाय टंगै टंगो किनि 93% borok जे जों तिनि 69 বছর जों तिनि
20% कि 19% भेलु थाङै सगैयो अबनि बागै बियांनि फाइकिया जों साइमालिया अबा हाइके जों बांलादेशनि लाखो लाखो बरनो जों तिने जागारवै जों सिनि बरनो जोंनि तिने रेप खाइजामा नुखा प्रतिबार करै जों सु बिचार माइया लामा लामत्रं बाइक एक्सिडेंट खलाय जोनो सिन बरनो बुथारो बांलादेशनि इलिगेल फाइनेर अबा हाइके सारा दिरब्रा राज्यो दिन दिन बात करया अबा हाइके तमान बागै जों तिनि सिनि सुप्रीम कोर्ट जों एनआरसी नि केस बरजाक अबन बागै अब एनआरसी नि केस 18 तारिख मार्च मासनो जों तिनि फाइनल हेयरिं नानि थागै थाङि तंमानि जों तिनि पेन्डामिकनि कारणे अबा हाइ जों चिनि फाइनल हेयरिं जों माइयाको जों जदि पेन्डामिकनि सुस्त क्लियारिं थाङाखाय जों सिनि एनआरसी नि फाइनल हेयरिं माने थांना आपडेट माने थांनाय ताइ जों अबन बागै ताइ चिनि सीए नि जे अबनि एगेन्स्ट प्रोसेस खाइ जों अबबो केस खाइजाक अबा हाइके तीन ता जों केस खाइजाक सुप्रीम कोर्ट अबनि बागै जों जदि अर जागा जों जदि त्रिपुरा गभर्नमेन्ट ताइ इंडिया गभर्नमेन्ट जदि अबनि सुस्त सिबिआइ तजन बा सुस्त बिचार खाइ जों चिनि जे मानथाइ सक्ताइ चिनि राइट्स न रिमाय हांखाय जों ने इन्टरनेशनल थानान बागै जों प्रस्तुत दङ अबनि बागै आं कइनाय जत मिडिया चिनि अ जागा नरक जत मिडिया सारा त्रिपुरा मिडिया सय चिनि खबर न जोंनो पुसुगु जत सिनि बरं थाने पुसुगु रुथु अबा आं आशा विश्वास नारगो सिनि ताइ गोबां मिडिया तंना दङ जों नुगो सिनि अ जागा काञ्चनपुर जे गथनाव जों नुगो गोबां बोल्ट थरो वइसिनो चिनि मिडिया रक अबा हाइके प्रचार खाइ दङ किन्तु जे जागा बास्तव कनो चिनि मिडिया रक गोबां इलिगेलनि बांलादेशनि जे फाइतंनाय मिडिया रक गोबां बोल त्रुटि रुइ दिनै तिबाहानि जे कुबुइ कग्न हुइ तनमानि बागै चिनि बर रक अबा हाइके गोबां दिन बुथाजागै दङ तकथाजागै दङ रेप खाइजागै दङ चिनि शिक्षा दिकान हयते जत जागानो बंचित खाइजागै दङ ताइ चिनि मानथाइ सक्ताइ चिनि अर्थनैतिक राजनीतिक अधिकार हयते चिनि फाइनेंस हयते जत जागानो जों अ जागा बंचित खाइजागै दङ इलिगेल बांलादेशी रक बाय जे सुसन सासन खाइजाग माने अबनि बागै मुक्ति मानान हांखाय जों जत थानचांना नांनाय चिनि तिप्रासा थानचाङै जों जतनो बासाखांखाय चिनि एमां तंमानि अबनो जों मुख थांगब मानाय अप्ति हिने आसक साइनो आं जतनो नरक जत मिडिया नां हामबाय याफारो ताइ जत मिडिया रक सुस्त जे चिनि कुबुइ कग्नो जत सारा त्रिपुरा राज्यो पुसुगुथु ताइ जों चिनि नेशनल इंटरनेशनल जत जागा जों थाङै दङ जों याफ्रि बारगै दङ जों जदि त्रिपुरा गभर्नमेन्ट ताइ इंडिया गभर्नमेन्ट जदि चिनि जे चिनि प्रब्लेम तमानि सल्भ खालामनाय एका जों इंटरनेशनल थानान बागै जों प्रस्तुत दंजाक अपन बागै आं जतनो हामबायरो दिनैनि बन सुस्त बा बेंथु अब साइना आं आनि कंनो आसंनो जतनो हामबाय टीपीएफ सेंट्रल कमिटिनि एलसीसी नि आदं आं मुं रन्जित देब्रमा नार्सिं परिणामो चुंगै तंनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कॉलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिणाम बागै काहाम कैसा निकोमा अंखा गौतमी स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिंग काउंसिल बेंगालुरु एंड इंडिया नार्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कॉलेज ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrai. PBBSc Nursing ni bisiknoi ni course MSc Nursing bo bisiknoi ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gautomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru Hage taita mono narsing tongsinai o kaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktukbai kurungbadi 8415095717 8837414216 Hot
Makai nai. We want justice. We want justice. We want justice. We oppose. We oppose. We oppose. We oppose. We oppose. We oppose. ये प्रोफेसर से चलने से आप देख चाहिए. ये प्रोफेसर से चलने से आप देख चाहिए. ये प्रोफेसर से चलने से आप देख चाहिए. Kini seng phone socha to saring socha jara sara tirpa raja seng bon khake tahu jara seng nukha or seng sara tirpa raja ono sini bebak jagano general area khobu seng tini route block khake picketing khake plus tini seng oro nukha or general area seng lemusara nukha or joto nino dugan bodo seng nukha hani bagini seng tirpa hastini sini joto borong no konyamu sengo Let Bishaji Debrmane justice sing nayo bini justice man yasak sing soba solinai tini sini first trial TPF ni ngai sing borno tini jora ranai 24 hour ni bisingo police Bishaji Debrmat jata bono buthanai bini সংগঠন bini nagorik suraksha mancho tai miji convention joint movement committee boroni jata leader nobo violence khaimeni bagai borno ma sobnai tei o je asami rokno phasi marne amsini demand ta kaisa tongsini tini sing nukha sara tripura rajyo no sing jotono sing bon mani lai tongo baskang ni thinango tini ni tahne bono tini je sing obo first trial second time sing jodi borok ro mekhe sing second step ni bagai sing announce khlai pi janai hani bagane sini tripura ni joto sini takokte bukusona ang konyane musungo tini Biswajit Let Biswajit Debrmane tini bini number khana sabni number kalaino soni sabni number kalaino hani bagino o number kalaya angnani bagai sing sini tiprasarok strongly khaye sing TPF by Baksa logirioi tini ni bono jotono palayan hne sing asa khayu tani bagai ka obo TPF ni simia tini ni problem joto bukong bara tiprasa baro lokh ni se problem enggak o problem no sol kanya ngai sing joto TPF Baksa ya Baksa kha Baksa kai sing movement ma khlainai soba ma khlainai tai phasi sing order ma sanai hani bagino sing tinini simi sing noka asu tonglia tinini simi sing tai rest khlalia continuously tirpra hawa NRC Enggak sak pojon tabasini continuously movement solinai te sieno stop khai tirpra hawa dati NRC lagong nani bagai sini demand tongnai jototuko pojon tirpra hawa NRC lagu khlai jagi angkai bhavishyate sini tebo birman bikhata sing manai nungui tongu tirpra hawa Bangladesh ni phai illegal beani babe hapai oro singno dokol khaitemuni tini miju nagorik suraksa moncho borok tini Bangladesh ni phai o jaga singno tini satongnani borok sengkha thinango tabungnai hani bagni sing nango tirpa ho NRC dati lago khanyane bagibo sini tini ni demand tai plus sini let Biswajit Debrmane justice immediately riakhai sing tebo kotor saba nokhna bagai tiar anglangja Tini 25 tarik November singkini TPF by Dagujak singkang curfew ni kaya singkini dele protest kajak omu protest kami kaya bistang Rajbudak 21 tarik November je biani borok sini borok no je off duty o je nogo phai tong puro
bono lama kaso je bui buthamani mane wak tok ni sei saya je bui buthamani amo hake je bui buthamani nam sing protest mutai protest gathering khaye sing bono condemn khaye sing tinaro 12 ghonta bon dago goi sing tinle mosa somni waro sing picketing asu jaka o jaga kok khayo tini je jaga nagorik sosha moncho tai miju convention boro je buru settlement no buru je condemn khai je aro protest khai je 5 din je bon dago goi boro a jaga sin boro je nimmo je photo khai to mane boro je aro buru ri aro je resettlement na je condemn khai to mane amo bongi bagai tam khati tong aro bongi bagai tam ko tam beba tong aro chang bongo nam to tamangkai je jaga aro Indian government by Mizoram ta state government ti bagai chuti khaye je buru resettlement jaka aro je approach ke bose amon ke bose thaya kire ko tini music conference by je nagor soja monjo borok tamani bagai aro tini borok no tei conference thaya nangka a jaga je jaga resettlement na hama jaga aro bong bagai tamani bagai problem phai bolo aro condemn phai nangka je jaga na jaga amro ki music conference ha na ki nagor soja monjo ha na bong ni kono अधिकार tango je jaga article 6 ni mutabek aro music convention by je nagor soja monjo ni je aro illegal je phana ro borok India ni je constitution je mutabek article number 6 mutabek borok aro India ni khani bosa sing mai khongkai borok a jaga bahai kai sini bururi no borok aro sini khani bita yani borok je town bagar condemn khanya naka a jaga boni kono अधिकार kire am bagai sing total sing bono footage khai condemn khai sing tini ro je adino sini biskuit devel mano je duty paye fire service bo duty khai je nogothang nopro off duty wo jaro illegal introduction je illegal foreigner je bono kaso je minimum babe je hot khai mane je bono wak tok butu je amose tebo sa yakhe je butu tamane amos bele ke se bono bil thiman khadugana se tinoro protest le bikuf misil te bikuf sobo khai se tinoro picketing asu jaka lemsa somni wo amagai amor konyai je jaga sini India hawa tonggoi sing tiba hawa tonggoi sini indigenous borok tabuksa jora sini odikana sing tabu mayako sini odikana sing tabu sini raisa sing tabu wibe sejak tunggu je jaga sini hawa sini sasan prosasan sing maya o jaga je illegal foreigner je illegal je introduction je sasan prosasan khai bai tabuksa jora bongni borok je sini borok je bui tok buta tamane amo tabu sing action khamane ko amon bagai o action mana bagai se poinai India government ni home minister Amit Shah tai sini pradhan mantri Modi ji tai sini state government je tabuk je sarkar tong donai bongna konyai dakti kai je sini music convention tai nagor soja moncho je sini biswajit development je bui buta mane nirmam be hota khamane bongna dakti kai romoi jabna bagai tai amono romoi chama bising kai jong bono nanjai justice ruoi borong no jotno phasi order kana bagai ang koyu ngai tai jamang aro Sipahi Jola Hangkoni Bisramgon Satio Fake Kaksangi Lenglanani Bagai Kaisano Nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Mathogo Mui Borok Cha Borok Te Dal Beremni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Busa Abul Shuma Panda Asaima Shalni Chamung Te Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nakhe or Chef Rock Manthog Rizagai Tongo Sipahi Jola Thani Jesa Thayo Phayi bo Lenglanani Bagai Orono Phayi Khasrangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramgon Sati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni Bagai Kurung Baidi phone number 8974805607 or number Oto bridger fry. Ari hunu ta
We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. 21 तारिख और चीनी ताकू विश्वजित देवर मानम थे अमोनी विचार काम खे माने नाय We want justice. We want justice. We want justice. Our land. Our land. Our land. Our land. Our land. Our land. देवर मानम थे अमोनी चों भारत वर्ष ने आइन मत हो चों justify nayo. Jungayo. 21 तारिख अब विसर्जित देवर मानम थे अमोनी चों भारत वर्ष ने आइन तो चों justifies nayo. We want justice. We want justice. Our land. Our land. Our land. Our land. Our ini chung TPF Gonganagar division ni ongye sung tinio chini gathering strike মানে মায়া স্টার্ট মাকে মলে লাইনে 21 তারিখ বাঙালি নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ তে মিজু কনভেনশন মিলে ইয়ে চিনি হানি মসা চিনি তাকু বিশ্বজিৎ দেববর্মান সুইতাও বুদিকে বুথাইহা আসু খেয়ে চিনি তিপ্রাসা অপমানুহা তে চুং লাচিমাসা নিকলে চুং সাসে লাভক্রই আরম্ভ পান্ডাওয়া চুং তিনি সদুরব আম্বাসা দেরমেলয়া চুংর देरमेलो क्रोहया सारा त्रिपुरा वो चिंग तिनी बन खेतों सुइता टू सुइता चुंग 12 घंटा बन मादा खवा चिनी हावो विदेशी रो फाये ला चिनी सिया खिये चिनी हानि इमसारोनो बुथाये सुइता बुडी खे लामा बुथाये तोंपो सरकार आपनो प्रोटेक्ट रिमै आम्बो पांडावो सरकार ले ब्राउ निजर से पुलिस रो बुथाया तो उनके ब्राउ निजर से आपता रखा खेमे अंके चुनत मा रखा केनाय आपन बा पांडावो तिनी चुंग सरकार नब जवाब सही ते नागरिक सुरक्षा मंच नब चुं सावो नाव बुडी खिया फातार हानि ब्रो फाये आसुनि जरा जदि सहज का आगे चुंबो हानि मसाव ये चुं तमा खेमाय चुं 184 किंग बे के रूल के मो तिप्रासा चुं 19 दफा जनजाति नि सुक्ति तिनि नि चिमि चुं फुनुनाय नाम विदेशी नि फाइनाय पूर्व पाकिस्तान नि फाइनाय बांग्लादेशी नि फाइनाय विदेशी रसे जदि आसु सहज ओंगे चिनि हावो हानि मसारो न रो तो यहाँ रुकलाई मेकेबा रुकलाई दाबी खेतो मेकेबा नुं स्टेट गवर्नमेंट रो ना 144 डिक्लेयर पेमेंट परे माने या खेये ब्राउ लाचिया केम खंक्रा खेसे ब्राउ दाबी खेतो मे उनके चुंगले चिनी हावो चिनी अधिकार न चुंगनांगनाय चिनी अधिकार ने बाउ पांडाव चुंफो जे नांगमन जरा उंगलायनाय तिनि न चुंग पुइला या प्रेसावो टीपीएफ नि उंगे चुंग तिनि रो देरमेल सुरेंद्र रियांग पारा रो देरमेल जगन्नाथ पूर्व चुंग तिनी चिनी पैकेटिंग आम्बासा एरिया क्लयो चुंग गंगानगर टीपीएफ डिविजन नि आं केहा जीएस इनका सेंट्रल वर्किंग कमिटी नि आं मेंबर आनी मुं चरहाम रियांग आं साखलानि नायो हाते दफाओ नि आनी ताखुखु माम फारोना चिनी 19 दफा जनजाति न सावो फाइदि जों याप्रि बाहाखिया दिनि चिया चुं चिनी हानि इमसानि परिचय चुं रे नाय विदेशी जदि फाये आसु के सहज तो फाके विदेशी रो फाये जदि चिनी हानि इमसारो न आसु के बुथाय तो माके जों हानि इमसां ये चुं तमा खेताय आबुले नानो वाइसु लास दां सामया तकुराव आरो म पांडावां मेजु कन्वेंशन एंड
Bangali Nagori Soroksa Monchorono ang kauksen chunaw body kiye trewe ha ong sake khobodar chung sor tipra sorkane pokhong ye chung hanim sau ye chung nang no chung je ongle nai aro maya nau lachidi nijer se bidisi to ongka chini hanim sarano nak man jorak ma khene naimi aro maya nau sak no bidisi porichoy riha chung tipra hani ba pandawo chung legal action khai to chung TPF ongye chung Supreme Court case file ke to NRC ne chung as per Indian Constitution article number 6 ne mota bebo 1948 19 July ni cut off year romnya chung NRC case file ke to nau tawanadi nau mathangnai nau abo no NRC no krimen ba pandano nau tawar ke basai nagori suroksha moncho nau sau no hani nagori niye asamaya ma pandano nau tini nagori suroksha moncho ma keu nau nije no bidisi porichoy riyo hambai no nau hambai mario nije no bidisi porichoy rimon ba pandawo aro maya nau tre tikiya nau nije se ma to nau yaw mani jara so pai to ha nau riang ro no bekeru khlainai riang ro ha ro hanim sarau nau 1973 ro dombor hydro project theye nau ro hani ruklai ye Mizoram ruklai mo so hanim saba hawa phero phaimo no the state government central government mile ye bro 23 বছর যাবত শরণার্থী ni rubo to শরণার্থী mano himba শরণার্থী ফাতার ne hani phainai যেমন নাম বাঙালি দেখিয়ে ফাতার হানি ফাইনাই পূর্ব পাকিস্তানি ফাইনাই বাংলাদেশ নি ফাইনাই বনসে হিও রিফুজি जों हालिम सानो রিফুজি নামো না আবো ঠিক ইয়া কিন্তু না নিজের সাকসানো বিদেশি পরিচয় রিহা जों আবো না বেলাইকে হামবাই নাও ni hamyano নাও নিজে না মাসা কোহা বুসকাও বডি ক্ষেত্রে ওহা অংকে TPF বাবন বা পান্ডাও টিপ্রাসা 12 লক্ষনি রক্ষানি বা পান্ডাও TPF জবা অমখানাই আর ময়া না সাও নাও নিজের ন সে পরিচয় খেমা তোহা বিদেশি না তাওয়ানাদি তে বেশি ভালো ইয়াকেনো বহানো ইয়া কর্মাথানাই হামবাই যতন চিন টিপ্রাহানি যত 12 দফা মুকং বারারনো আং কাবাও নাও তিনি চিনি বন ফুলি সাপোর্ট খেদি जों তিনি কোন সাক ফুয়া जों টিপ্রাসা 19 দফা জনজাতি থানমান বা পান্ডাও जों आंदोलन खेतो नव आंदोलन न सोना सपोर्ट खेदी जों केहाबाय बुलायनि फाया केहाबाय तोलनि फाया किन्तु सिनि हानि बाग्रानि ब पान्दाव जों हानिम सानि फाय हानिम सानि थै जों फुनआनि नाम ब पान्दाव से जों तिनियो ब चबा मांखालेयो जतन हामबाय खाकसाहा Recently, 21st November, regarding this Biswajit Debbarma, his murder. That's why today I want to raise a question to Indian government. If there is a law, Indian law, then where the incident happened there at Panisagar, 144 as per Indian Constitution already declared, but illegal immigrants, I mean foreigner, they are neglecting the Indian law. So if there is a law, then why the foreigner, why the Bangladeshi, they neglect the Indian Constitution? I mean as per Indian Constitution, I mean as per Indian law. And that is why today we are here. So for that, that protest and that against we protest that illegal immigrants, foreigners, why they break the Indian law. That is our question. That we today what we want to raise our voice today. That is the main thing. So we are the Tripurasa. We are the Tripurasa. For the Tripurasa, there is no law. As we are. Tripura is also a part of India. Then for the Tripurasa, if there is no law, then we are also human beings. We are not animals. That's why we want justice for regarding this Biswajit Debbarma, his murder. So we want justice. For that we are here today, and we call the bond today. All Tripura. That's all. Thank you. Nursing Porinamo Tungoi Tongnai, Joto Class 12 Pass Klaijak, Mare Kissing Song, Kaham College Day, Kaham Course Rokno Porina Bagai, Kaham Kaisani Kuma Unka, Gutomi School College of Nursing. Karnataka Hapangni Koshimung Manjak, Te RGUHH, Karnataka State Nursing Council, Bangalore and India Nursing Council, New Delhi ni, Affiliation Manja o College o Tabuk, Admission Talang Jagitongo.
BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainyani bagai bisiburi, PBBSc Nursing ni bisiknui ni course, MSc Nursing bo bisiknui ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore. Haike tai tamono nasingi tongsinai o kaham college admission nawi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216. Vậy thì nó Tripura Sarkar Bangladesh government no sung money yo. Money yo, money yo. Tripura Sarkar Bangladesh government no money yo. Money yo, money yo. Hai kecoba chole nai. Chole nai, chole nai. Hai kecoba chole nai. Chole nai, chole nai. Bangladesh government no sung money yo. Money yo, money yo. Bangladesh government no sung money yo. Money yo, money yo. Hai kecoba chole nai. Chole nai, chole nai. Sini Sankrak fireman Biswaji development justice sung mara nai. Mara nai, mara nai. Sini Sankrak fireman Biswaji development justice mara nai. Mara nai, mara nai. Sini Sankrak fireman Biswaji development justice mara nai. Mara nai, mara nai. Hai kecoba chole. Sini Kanchanpur subdivision Satnala Bazar Samo Chungkiha Tini 25 November TPF by Kabo Moje All Tripura Bon Nitoye Chungpo Tini Oro TPF Kanchanpur subdivision Ningye Chung Borowo Tini Chung Lama Block Khelayo Chung Lama Block Khelaimo ni karon khe Laithanai 21 November ro je Nagorik Suraka Monchoro Miju Convention raw bo braw indefinite strike khayen national highway blockage khe phuo je arwo government raw bai armed force raw bai aro braw kaulai sulai mak mi khayong ha khengke arwo wainsa phono ke ha thoya ingke chini Biswajit Deborma fair service khe tonai abo bung thuimoni khadumoni ba ya chung abo bini justice man ba pandawo chung tinio chungbo TPF Kanchanpur subdivision nungya chungbo road blockage khelayo kyomi tinio bo chung road blockage khemo abo pho chung tre being political ni ba tre mo tharau ni denkhe chung ba like tulai abo denkhe ohonkari babayo chung kheya tinio che chungbo strike khemo chung peacefully normally kheye chung jehetu being by ba like tulai krimani kheye chungbo chini justice mani Thui Thanai Chini Mchang Biswajit Debormani Kaham Khe Justice Man Pandawo Je Chung Tini Bo road blockage Khemo Chung Kaham Khe peacefully Khe Chung Pairini Chongo Chung Boro Kuno communal feeling Pho Chung Tui Saya Tini tribal Bengali Chung Joto no Chung Mile To Nai Chung Thalaya To Nai Pandawo Se Tini Chung tribal Bengali Chung Phelaya Chung Boro Tre situation wars Khe Tini Ro Danga Hanga Khen Man Pandawo Ya Arang Me Joto no Chini Jang North District Joto Je Wainsa tribal Bengali to nema joto no bo je tabo chumbo Facebook like ding je kausamo abono joto no accept kheneng tho
jotono kaham khema ni ningtho tini obo 12 hours bon khemano ke basu saino ang jotono khakchamo ria aini kawbo paire যে বাজার মাইয়া তিনিও যে আরো আনন্দ বাজার সার্কেলো যে সুইটা পঞ্চায়েত দङ যে পঞ্চায়েত পুরো পশ্চিম বান্দারিমা সাকান সেরমুন ওকে যে খাকচাং কালাপানি বরাव যে বরাव পা ন কামা খুসাইয়া তিন চং বন্ধ কে বরাव ন চং খেতয়ো ওকে ট্রে যে রেভিনিউ সার্কেল র তম যে তহসিল অফিস ডিসেম্বর র চং পা তিন বন্ধ সে ক্ষেত্রে চিনি এগ্রি অফিস বরফন পা বন্ধ স্কুল অ্যাসিস্ট্যান্ট আইএস অফিস পা বন্ধ সি তিনিও গাড়ি গুড়া মহা পচলে ইয়া তিনির যদি বদিকে ত্রে চিনি সাকাও যে গভর্নমেন্ট যদি মা ফচন রেসপন্স রিয়াং মংকে চুংত্রে আন্দোলন ট্রেক তো চং বেখু নাই Jangan senang deh, jangan nang kait teman nang. tay masa ada Okay. রাস্তা বন্ধ এটা হচ্ছে সংগ্রাম যদি যাওয়া যেতে না করতে গেলে বিনোদন দেয় আমার তো বিপ্লবকে মুখোমুখি পড়তে মাখাই নাই এখানে সবার চলিখা এখানে সবার চলি নই তুই নাগায় তুই নাই চন্দন দেখে তাদের গ্রেপ্তার মাখাই নাই তুই নাগায় তুই নাই অরুণাল তাদের গ্রেপ্তার মাখাই নাই গ্রেপ্তার মাখাই নাই এখানে বিপ্লবকে মুখোমুখি পড় নাই একা নাই এখানে সবার চলি নই এখানে সবার চলি নই We want justice. We oppose. Departamento से चलेना से आपसे चाहिए Departamento से चलेना से आपसे चाहिए विश्व देते ब्रह्मा होता कर पिरान्ना के बेले में गिरफ्तार करता है विश्व देते ब्रह्मा होता कर पिरान्ना के बेले में गिरफ्तार करता है टेररिस्ट पिरान्ना के बेले में गिरफ्तार करता है लाइले मुख्यमंत्री पदत्याग करता है लाइले विप्लवते मुख्यमंत्री पदत्याग करता है विप्लवते मुख्यमंत्री पावर यहाँ दे विप्लवते होम पावर यहाँ दे विप्लवते होम पावर यहाँ दे विप्लवते मुख्यमंत्री पावर यहाँ दे विप्लवते होम पावर यहाँ दे इनका समाज चली नहीं पिलाना नोटा का गिरफ्तार में है नहीं जो जिला पुलिस बता पिलाना नोटा का गिरफ्तार में है नहीं ये विप्लवते मुख्यमंत्री पावर यहाँ दे ये विप्लवते मुख्यमंत्री पावर यहाँ दे विप्लवते होता कर काबिल में गिरफ्तार करता है सोचे थे ब्रह्मा होता कर पिलाना काबिल में गिरफ्तार करता है पिलाना नोटा बिल में गिरफ्तार करता है तेरे पिलाना काबिल में गिरफ्तार करता है पिलाना नोटा बिल में गिरफ्तार में है नहीं पिलाना नोटा बिल में गिरफ्तार में है नहीं तेरे पोस्ट डिप्लोमेट से चलेना से आपसे चाहिए 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 বাংলাদেশে foreigner illegal migrant go back
गिरफ्तार करते হবে টেররিস্ট পিলাকনাথকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে টেররিস্ট সম্বন্ধকে অবিলম্বে নাইলে বিপ্লবে মোহাম্মদ আওয়ার ইয়াগাবে নাইলে বিপ্লবে হোম পাওয়ার ইয়াগাবে নাইলে বিপ্লবে মুখ্যমন্ত্রী পাওয়ার ছুঁই নাগায় ছুঁই নাই বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লবে হোম পাওয়ার ইয়াগাবে শিশু যেটা হতো করে মোহাম্মদ পিলাকনাথকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে পিলাকনাথকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে একে মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ মাখাই নাই একে ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ মাখাই নাই পিলাকনাথকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে পিলাকনাথকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে অনন্তনাথকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে ও আইপিসিতে প্রচলন যাদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে আইসিতে প্রচলন যাদেরকে We want justice. We want justice. We oppose here. We oppose here. We oppose here. We want justice. We want Tolika. We want justice. We want justice. Our land. Our land. Our land. Our land. Our land. Our land. What a corrupt pagajide. Oh, corrupt pagaje. What a corrupt kanade. Ini tak bisa jadi mutana ramai tadi spasi water mar. Naru suruh hai hai. Naru suruh hai hai. Naru suruh hai hai. Orang apa? Pikai mana? Pikai mana? Otak kurang kena deh. Otak kurang pasti deh. Otak kurang lewat tak sih deh. Kita aku bisa jadi putaran roda di spasi mar. Kita aku bisa. Hai deh, orang apa? Hai deh, orang. We want. We want. তিনি जों লাই थांनाय 21 तारिख नागरिक सुरक्षा मंच ताई मिजु कन्वेंशन बरक कांचनपुर बरक सिनि रियां शरणार्थी हनै बरक बबन अजादे नरनानि बागै बरक आंदोलन खायका जुथबाबे अबनि परिप्रेक्षिते सिनि निरह सिनि बिश्वजित देब्रमान जे दिन लामा कसार निर्मम भावे बय बुथारका अब जों परिष्कार भावे जों नुखा सिनि गोबांमा बररक सिनि बरक अ हानि बररक अयंथै लाइमालिया रिफ्रिगो गोबांमान बुजाखा जों दिनै बिश्वजित देब्रमा न जों अजागा न जों गोथैमाखा अब हायकै सारा त्रिपुरा रायजो गोनाङै जों दिनै अबाहाय जों अबन निंदा खायै नागरिक सुरक्षा मंच ताई मिजु कन्वेंशननि जे नेतारंनो जों दाथे ग्रेप्तार मा खायनाय ताई बिश्वजित देब्रमा बुथाजामानि अब सय सुस्थ सिबाय तजन्तमा खायनाय जों अब त्रिपुरा गभर्नमेन्ट जों सावो जों अब त्रिपुरा गभर्नमेन्ट जों होम मिनिस्टारनो जों सानाय साहित्य मन्त्रिनि बिसिंथै ताई जों आगेबो जों गोबां मा बाहायके बुथाजागै तकथाजागै फायो जों दिन बाद करैया जों बाहायके सिनि बर बुथाजागै तमानि अब हाय जों सुस्थ सिबाय तजन्त माया अब हायके जों दिनै बिश्वजित देब्रमानि सुस्थ सिबाय तजन्त नायो किन्तु जों अबनो जों बिसास खाया जों दिनै जदि त्रिपुरा गभर्नमेन्ट अब हायके जों बिश्वजित देब्रमा बुथाजामानि सुस्थ सिबाय तजन्त रिमेया हाकाय जों सुप्रिम कोर्टआव थानानि बागै जों रेडि दङ अबन बागै नेशनेल इन्टारनेशनेल जों अजागा जतन सिनि अजागा सिनि बिश्वजित देब्रमा बुथाजामानि जत सिनि मांपिलि जों अब राष्ट्र संगठन जों पुसगरि जाक अबन बागै जों जदि त्रिपुरा गभर्नमेन्ट जुदि सुस्थ सिबाय तजन्त खालायसिनो सुस्थ बिचार रैमाया हांखाय जों अबनो जों नेशनेल इन्टारनेशनेल जों जत जागा जों नायनानै बागै तियारङै दङ अबन बागै दिनै त्रिपुरा सारा त्रिपुरा राज्योआव जों अबनो जों फुंनि 6टानि सिबिन सारिनि 6टा जरा जों सारा त्रिपुरा राज्योआव नेशनेल हाइवे रुट रेलवे रुट जों जत जागानो जों दिनै पिकेटिं आजुगै दङ अबन बागै जत त्रिपुरा सारक जों दिनै खाबाक्सा खोबाक्सा खालायै जों दिनै अनुपनाथ
ni leader tei je naguri surosa moncho tai mizu convention ni natarongno dadi dadi ke graftar ma khainai tai singtini mangpiliono go bishoji debarma buthajang man dino sing pilang na thunai kaisa naguri surosa moncho ni neta bo nije soi boi butharmani sing nukha oboni bagai sing belaikhano chini bororok ni tongkese sing tini 2071 বছর जों তিনি বাংলাদেশি রংनो जों अ जागा बंगनो हारबोय जागा रबोय जों तिनि सिनि लाई थांनाय पूर्व पुरुष रक जोंनो बांलादेशनि जुद्ध सिनि त्रिपुरा राज्य फाइ बंगनो आसरे रबोय जों तिनि अ हानि बसार रक जों जे दिनो बांलादेशि रक अ हाव हाबै दंगो जे दिनो जों त्रिपुरा राज्य भारत बर्ष बाय एग्रीमेन्टनि थां दंगो अ दिनो जों चिनि बर रक सारा त्रिपुरा राज्यबो 5,93,990 জন টঙ্গি টঙ্গো কিন্তু অবন বাসিঙ্গো চিন্তিনি মুসলিম ওয়ানজै টঙ্গো 2% जों वानजैनो खरैनि सायाव त्रिपुरा राज्यआव वानजै टंगो 2% टंगै टंगो तै मणिपुर टंगै टंगो 2% तै मुस्लिम जाति टंगो 3% अब हाइकै 7% टंगै टंगो ngai chini borok chini tiprasa jati tongi tongo joto chini tiprasa tongi tongo 93% khlai tongi tongo kini 93% borok je जों तिनि 69 বছর जों तिनि 20% कि 19% भेलु थाङै सगयो अबन बागै ब्याङनि फाइया जों साइमालिया अबा हाइके जों बांलादेशनि लाखो बरनो जों तिनि जागा रुबै जों चिनि बरनो जोंनि तिनि रेप खाइजामा नुखा प्रतिबार करै जों सु बिचार माया लामा लामत्रं बाइक एक्सिडेन्ट खलाय जोनो चिन बरनो बुथारो बांलादेशनि इलिगेल फाइनेरक अबा हाइके सारा त्रिपुरा राज्य दिन बाद कराया अबा हाइके तमान बागै जों तिनि चिनि सुप्रिम कोर्ट जों एनआरसी नि केस बरजाक अबन बागै अब एनआरसी नि केस 18 तारिख मार्च मासनो जों तिनि फाइनल हेरिं नानि थागै थाङै दंमानि जों तिनि पेन्डामिकनि कारणे अबा हाइ जों चिनि फाइनल हेरिं जों मायाको जों जदि पेन्डामिकनि सुस्त क्लियारिं थाङाखै जों चिनि एनआरसी नि फाइनल हेरिं माने थांना आपडेट माने थांनाय ताइ जों अबन बागै ताइ चिनि सीए नि जे अबनि एगेन्स्ट प्रोसेस खाइ जों अबबो केस खाइजाक अबा हाइके 3 ता जों केस खाइजाक सुप्रीम कोर्ट अबनि बागै जों जदि अल जागा जों जदि त्रिपुरा गभर्नमेन्ट ताइ इन्डिया गभर्नमेन्ट जदि अबनि सुस्त सिबिआइ तजन बा सुस्त बिचार खाइ जों चिनि जे मानथाइ सक्ताइ चिनि राइट्स न रिमाय हांखाय जों ने इंटरनेशनल थानान बागै जों प्रस्তুत दङ अबनि बागै आं कइनाय जतो मीडिया चिनि अ जागा नरक जतो मीडिया सारा त्रिपुरा मीडिया सय चिनि खबर न जों पुसुगु जतो चिनि बरं थाने पुसुगु रुथु अबा आं आशा विश्वास नारगो चिनि ताइ गोबांमा मीडिया दंना दङ जों नुगो चिनि अ जागा काञ्चनपुर जे गथनाव जों नुगो गोबांमा बोलतो थरबैसिनो चिनि मीडिया रक अबा हाइके प्रचार खाइ दङ किन्तु जे जागा बास्तव कनो चिनि मीडिया रक गोबांमा इलिगेलनि बांलादेशनि जे फाइटंनाय मीडिया रक गोबांमा बोल त्रुटि रुबै दिनै तिबाहानि जे गुबै कग्न हुइ तनमानि बागै चिनि बररक अबा हाइके गोबांमा दिन बुथाजागै दङ तथाजागै दङ रेप खाइजागै दङ चिनि शिक्षा दिकान हयते जत जागानो बंचित खाइजागै दङ ताइ चिनि मानथाइ सक्ताइ चिनि अर्थनैतिक राजनीतिक अधिकार हयते चिनि फाइनेन्स हयते जत जागानो जों अ जागा बंचित खाइजागै दङ इलिगेल बांलादेशि रक बाय जे सुसन सासन खाइजागमानि अबनि बागै मुक्ति मानान हांखाय जों जत थानचांना नांनाय चिनि तिप्रासा थानचाङै जों जतनो बासा खांखाय चिनि एमां माने अबन जों मुख थांगब मानाय अप्ति हिनि आसक साइनो आं जतनो नरक जत मीडिया नां हामबाय याफारो ताइ जत मीडिया रक सुस्त जे चिनि गुबै कग्नो जत सारा त्रिपुरा राज्य पुसुगुथु ताइ जों चिनि नेशनल इन्टरनेशनल जत जागा जों थाङै दङ जों याफ्रि बारगै दङ जों जदि त्रिपुरा गभर्नमेन्ट ताइ इन्डिया गभर्नमेन्ट जदि चिनि जे चिनि प्रब्लेम त माने सल्भ खालामनाय एका जों इंटरनेशनल थानान बागै जों प्रस्তুत दंजाक अपन बागै आं जतनो हामबायरो दिनैनि बन सुस्त बा बेंथु अब साइना आं आनि कंनो आसंनो जतनो हामबाय टीपीएफ सेन्ट्रल कमिटिनि एलसीसी नि आदं आं मुं रन्जित देब्रमा नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जतो क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कॉलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कासानि कोमा अंखा गुथोमी स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुर एंड इंडिया नार्सिं काउन्सिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कॉलेज ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो
BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engei luko swai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlaina ni bagai bisibrai, PBBSc Nursing ni bisik ni course, MSc Nursing bo bisik ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore. Hage taita mono nasengi tongsinai o kaham college o admission nawi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktukbai kurungbadi 8415095717 8837414216. We want justice. We want justice. We want justice. We oppose. We oppose. We oppose. We oppose. We oppose. We oppose. Professor Chechane se update चाहिए. Professor Chechane से update चाहिए. Professor Chechane से update चाहिए. Kini seng phone socha to saring socha jara sara tirpa raja seng bon khake tahu jara seng nokha or seng sara tirpa raja no sini bebak jagano general area khobai seng tini road block khake picketing khake plus tini seng oro nokha or general area seng lemusara nokha